Kaudom ko kurambuso ni Roger sa usa ka adlaw. What if maminyo kag walay laing bisyo, kundi ana-ana lang? Pero dili lang kausa mo birada sa usa ka adlaw, kundi kaunom pa. Itago ko ninyo sa pangalang Sania, 32 anyos ug taga dinhi lang sa Mati, Davao Oriental. Minyo na ko sa kuang bana nga si Roger, ug banagsama rami og edad, ug doon na pod mi 7 ka mga anak, pusot-pusot jud na DJ Sam. Unsaon, nga ganado man permi si Roger. Sayunan kag kadlawon bago mga pe, kadahuman pamahaw bago mo lakaw sa trabaho, tapos mo uli og merienda break para mo tuslo lang jud.